अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सैयदा खातून जन्नत स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर नई वीडियो के साथ मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद एहतिशाम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए अपने होने का एहसास दिलाइए। गुज़श्ता वीडियो से हमने कुरान मजीद की तिलावत और तर्जमे का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज की वीडियो में भी हम कुरान मजीद की तिलावत, तर्जमा और मुख्तसर तशरीह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की सूरह बकरा की आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 29 तक हम आपके सामने तिलावत और तर्जमा और उसकी मुख्तसर तशरीह करने की सआहत हासिल करेंगे। तो आइए सुनते हैं मुख्तसर तशरीह। पहली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तौहीद बारी ताला को बयान करते हुए कि उसी की इबादत की जाए, इसलिए कि उसने हमें यानी इंसानों को और तमाम मखलूक़ात को, उससे पहले तमाम लोगों को और तमाम मखलूक़ात को पैदा किया। उसी ने आसमान और ज़मीन को बनाया, आसमान से मेंह बरसा कर फिर हमारे खाने के लिए अनवा अक़साम के मेवे पैदा किए। सब कुछ उसी का है। आगे इस किताब में जो लोग शक करते थे, जो अब भी शक करते हैं, जो कोशिश करते हैं कि हम कुरान मजीद को किसी तरह से तहरीफ करने की नाउज़ुबिल्लाह कोशिश करें, तो अल्लाह ताला उनको रद्द करते हुए फरमाता है कि अगर तुम में इस किताब की कोई भी ज़रा सा भी शक हो, रत्ती बराबर भी शक है, तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ। पहले अल्लाह ताला ने पूरी किताब का चैलेंज दिया, फिर 10 सूरतों का चैलेंज दिया, एक जगह एक सूरत का चैलेंज दिया, यहाँ भी एक सूरत का चैलेंज दिया। ये बताना चाहता है कि इस किताब जैसी कोई किताब आ ही नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। और ये भी कह दिया कि तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे, इसलिए नहीं कर सकोगे कि इस जैसी कोई किताब आ नहीं सकती, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, इसीलिए इसे किताबुल्लाह कहा जाता है। आगे अल्लाह ताला मोमिनीन को जन्नत की खुशखबरी सुनाता है कि जो कुछ उसमें होगा, एक दूसरे के लिए जो हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और पाक बीवियाँ होंगी। फिर अल्लाह ताला कुफ़ार के मुशरिकीन के अकीदे को रद्द करते हुए फरमाता है कि मक्खी या मच्छर ये भी नहीं बना सकते, ये लोग खुद को भी नहीं बना सकते, अपना भी कोई अज़ू खुद नहीं तहरीक कर सकते, यानी कोई ईजाद नहीं कर सकते, खुद अज़ू नहीं बना सकते, फिर तुम्हें कैसा पैदा कर लेंगे। तो अल्लाह ताला इनके इस तरह से इनके शिर्क को रद्द करता है। अगली आयत में अल्लाह ताला जो लोग ऐत शिकनी करते हैं उनके बारे में फरमाता है उनको कि उनके लिए तबाही है, उनके लिए नुकसान है। जो अपने कराबत के रिश्तेदारों को रिश्ते तोड़ देते हैं, जो अपने कराबत के रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, उनके लिए नुकसान है। फिर अल्लाह ताला पूछता है कि तुम किस तरीके से इनकार कर सकते हो, वही तुम्हें मारता है, वही जिंदा करता है, उसी की तरफ लौट कर जाना है, उसी का लिए आसमान ज़मीन और सातों आसमान में जो कुछ है सब कुछ उसी का है और वो हर चीज़ से खबरदार है, तो क्यों कर उससे इनकार करते हो। इन्हीं आयात की अब तिलावत और तर्जुमा सुनने की सआहत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो, जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अज़ाब से बचो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम ता'लमून। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मींह बरसा कर तुम्हारे खाने के लिए अनवाउ अक़साम के मेवे पैदा किए, बस किसी को अल्लाह का हमसर न बनाओ और तुम जानते तो हो।
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب ان کو ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اللہ اس بات سے آڑ نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلاً مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں بھی۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کافرو، تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو
اس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔